जय जगन्नाथ फ्रेंड्स वेलकम टू क्विक सपोर्ट ओडिया यूट्यूब चैनल। आशा करुच्ची समस्ते भलर थे। आज भिडियो रे सरकारी स्कूल जॉब अपडेट रही जो थे शिक्षागत योग्यता 10th +2 +3 पीजी बीएड पर्यंत रही माने सबू योग्यता पदवी रही। आप्लाय लास्ट डेट रही 31 जनवरी 2026। सबुठारु बड़ कथा होची कौन प्रकार एग्जाम हेबो नाही, नो एग्जाम नो फीस एवं कौन प्रकार आप्लाय करिया पई चार्जेस मध्य पड़िबनी। तेबे सबु जिल्लार पुओ झियो उभय आवेदन करें। केमिति आवेदन करेंगे एवं क्यों सब पोस्ट वैकेंसी रही सबु किछि ए वीडियो रे देखिया पई पाइबे। जो माने चैनल ले नुआ अछंती चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु। आगु को जेते बेले वीडियो अपलोड होबो सर्वप्रथम अपडेट पाई परिबे। आ वीडियो को बिना स्किप रे शेष पर्यंत देखंतु कारण वीडियो आपण मानको पई बहुत हेल्पफुल हेबो। So friends, organization name Government School Odisha, who can apply? All Odisha candidate apply करि परिबे। जेंडर बोथ मेल एंड फीमेल उभय पुओ झियो आवेदन करि परिबे। जॉब टाइप गवर्नमेंट जॉब रो वैकेंसी रहउची किंतु एटा कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस रे रहउची। प्लेस ऑफ पोस्टिंग ओडिशा भितरे पोस्टिंग रहिबो। पदवी बा पोस्ट नेम पीजीटी टीजीटी पीआरटी पीईटी वार्डन कुक पियोन भली पदवी रही माने उभय टीचिंग एवं नॉन टीचिंग। शिक्षागत योग्यता बा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पाई पीजी इन रिलेवेंट सब्जेक्ट विथ 55% मार्क्स विथ बीईडी। टीजीटी पाई ग्रेजुएशन इन रिलेवेंट सब्जेक्ट विथ 55% मार्क्स विथ बीईडी। तो पीआरटी पाई बीएड बा सीटी आपनकर दरकार हेबो। पीईटी पाई एमपीडी बा बीपीडी थिले अप्लाई करि परिबे। देन वार्डन पाई एनी ग्रेजुएट कुक 8 पास ता सहित कुकिंग एक्सपीरियंस दरकार। पियोन पाई 8म पास। तो यही भाव में विभिन्न प्रकार पदवी पाई विभिन्न प्रकार शिक्षागत योग्यता रही। सैलरी अप टू 10,000 रु 35,000 भितर पर मंथ मिलिबो। एज लिमिट मिनिमम टा 18 वर्ष एवं मैक्सिमम 62 वर्ष भितर बयस होइतिबो। माने जो मानकर एक्सपीरियंस अच्छी तो एक्सपीरियंस पर्सन माध्यम की अप्लाई करि परिबे। 65 ईयर फॉर रिटायर्ड कैंडिडेट जो माने रिटायर्ड पर्सन अच्छा से अप्लाई करें बट से एज 65 तलक होता दरकार। तो सिलेक्शन प्रोसेस इंटरव्यू हम एक्सपीरियंस देखा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम ओरिजिनल। अप्लाई मोड स्पीड पोस्ट रजिस्टर पोस्ट अप्लाई करें। एप्लिकेशन फीस नो फीस फॉर ऑल कैटेगरी कौन सी कैटेगरी चार्जेस पड़ोनी अप्लाई की। इंपोर्टाट डेट अप्लाई लास्ट डेट रही 31/1/2024। डॉक्यूमेंट कौन दरकार है अप्लाई करिया बेले एप्लिकेशन फॉर्म जोटा कि अच्छी मुझे डिस्क्रिप्शन में देदेवी। सब सर्टिफिकेट एवं मार्कशीट रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एनी गवर्नमेंट वैलिड आईडी प्रूफ देन एक्सपीरियंस जदि अच्छी ताले पारे। ये सब डॉक्यूमेंट को जेरक्स करके जो ठिकाना दिखाई से ठिकाना ही आपको स्पीड पोस्ट व रजिस्टर पोस्ट करने पड़ो। तो फ्रेंड्स प्रथम जो एडवर्टाइजमेंट आसी ओडिशा आदर्श विद्यालय तरफ आसी। आदर्श विद्यालय रे जो हॉस्टल गुड़िक अच्छी माने गर्ल्स हॉस्टल आउ बॉयज हॉस्टल जो अच्छी तो सही हॉस्टल ही वैकेंसी रोची। जमीती कि वार्डन चौकीदार कम स्वीपर हेड कुक और असिस्टेंट कुक। तो वार्डन पाई बीए बीएससी थिबा दरकार। चौकीदार कम स्वीपर पाई 10th पास एवं कुक पाई आपनकर 8म पास होइथिबा दरकार। देखो वार्डन पाई भलो सैलरी रही 21,175 टंका। एज लिमिट 30 रु 60 वर्ष। देन इतरे कि नेक्स्ट जो रोची चौकीदार कम स्वीपर एथरे 21 रु 32 वर्ष बयस होइथिबा दरकार एवं आपनकर सैलरी 7,500 रोची। देन कुक पाई 30 रु 40 वर्ष भितर बयस होइथिबो एवं 9,000 टंकार सैलरी रोची। असिस्टेंट कुक रे कि सेमती 21 रु 32 वर्ष भितर बयस होइथिबो एवं 6,750 टंकार की सैलरी रोची। तो देखंतु यही सब पोस्ट जो मैंने अप्लाई करने चाहते तो अप्लाई करें कारण ये जो पोस्ट गुड़ाक कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस रे ही पोस्ट गुड़िक थाए माने टेम्पोरारी बेसिस रे कि किसी पीरियड की जॉब वैकेंसी थाए। तो बहुत पिला अच्छा जो मान को बहुत हेल्पफुल होउची माने मो कांटेक्ट भी अच्छी जो माने बहुत पिला अच्छा मो कांटेक्ट रे से मानकर आर वर्ष भी से माने बहुत सारा जॉब माने जो ये सब आदर्श विद्यालय रे जते सब हॉस्टल गुड़िकर से माने चाकरी पाइछंती से माने मो कांटेक्ट रे कि मध्य अच्छी से मानको पई बहुत हेल्पफुल हेबो। माने देखंतु जो मानकर टोटाली किछि करि पाना चाकरी करि पाना तो एटलीस्ट से मानको पई सब जॉब तो बहुत हेल्पफुल हेबो। प्रत्येक दिन सकाळे ये जॉब रखी अपडेट दिया जाए प्रतिदिन सकाळ 8टारे की। तो देखो अप्लाई केमिति करेंगे देखो कि रजिस्टर पोस्ट बा स्पीड पोस्ट करेंगे
ଯେମିତିକି ଏଥିରେ କି ଦିଆହେଇଛି ଠିକଣା ଦିଆହେଇଛି, ଏହି ଠିକଣା ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କେଉଁ ଠିକଣାରେ ପଠାଇବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଦେଇଦେବି, ଦେଲେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ହିଁ ଏହିସବୁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। କାରଣ ବହୁତ ସାରା ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ମୁଁ ସବୁଗୁଡ଼ିକର ଯଦି ପ୍ରତି ମାନେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଠିକଣା ଗୁଡ଼ିକ କହିବି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ, ତ ଆପଣମାନେ ହିଁ ସ୍କିପ୍ କରି ଦେଖିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଇଦେବି, ଆପଣମାନେ ସେଇଠୁ ହିଁ ଦେଖିପାରିବେ ନିଜ ନିଜର କି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭେକେନ୍ସି। ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟଟି ଆସିଛି ଏଇଟା ଉତ୍କଳ ବାଳାଶ୍ରମ ତରଫରୁ ଆସିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଓମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଅଣ୍ଡରରେ କି ଆସୁଛି। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି। ତ ଯେମିତିକି ଏଥିରେ ରହିଛି ଷ୍ଟୋର କିପର କମ୍ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ, ପିଟି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର କମ୍ ୟୋଗା ଟିଚର, ହାଉସ୍ ମଦର, ହାଉସ୍ ଫାଦର, କୁକ୍, ହେଲ୍ପର କମ୍ ନାଇଟ୍ ୱାଚମ୍ୟାନ୍। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ତ ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଗୁଗୁଲ ଫର୍ମରେ କି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ ଦିଆହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ଆଉଟ୍ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଆପ୍ଲାଏ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ହାର୍ଡ଼ କପିଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମରେ କି ସବମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ବା ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଯେଉଁ ଠିକଣାଟି ଦିଆହେଇଛି ଏଠାରେ, ଏହି ଠିକଣାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଟା ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସବୁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେଇ ଦିଆହେଇଛି, କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ କ'ଣ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହୁଛି। ଯେମିତିକି ଷ୍ଟୋର କିପର ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ପିଜି ଦରକାର ହେବ, ପିଟି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର କମ୍ ୟୋଗା ଟ୍ରେନର ପାଇଁ ବିପିଡି ଦରକାର ହେବ, ହାଉସ୍ ମଦର ପାଇଁ ବ୍ୟାଚଲର ଇନ୍ ଆର୍ଟ୍ସ, ହାଉସ୍ ଫାଦର ପାଇଁ ବ୍ୟାଚଲର ଇନ୍ ସାଇନ୍ସ, କୁକ୍ ପାଇଁ ସେମିତି ଅଣ୍ଡର ମାଟ୍ରିକ ଅଷ୍ଟମରୁ ଦଶମ ଭିତରେ, ହେଲ୍ପର କମ୍ ନାଇଟ୍ ୱାଚମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ରହୁଛି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୋଷ୍ଟର ଭେକେନ୍ସି ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଭେକେନ୍ସି ଆସିଛି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଜଗତସିଂହପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ତରଫରୁ ଆସିଛି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ହୋମ୍ ରହିଛି, ତ ଏଥିରେ ଏଜୁକେଟର ଆଉ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଟିଚର ପାଇଁ ଭେକେନ୍ସି ରହୁଛି। ତା ସହିତ ଡକ୍ଟର ଆଉ ଆୟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ କି ଭେକେନ୍ସି ରହୁଛି। 21ରୁ 45 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବୟସ ହେଇଥିଲେ ଏଥିରେ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ହୋଇପାରିବେ ବା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁ ପିଜିଟି ଟିଜିଟି ପିଆରଟି ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଇଥିରେ ହିଁ ଭେକେନ୍ସିଟି ଆସିଛି। ତ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଇଥିରେ କି ଆଟାଚ୍ କରିଦେବି ପିଡ଼ିଏଫ୍ରେ କି, ତ ଆପଣମାନେ ସେଇଠୁ ହିଁ ପାଇପାରିବେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟଟି। ଆଉ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ କି ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଇଦେବି, ଆପଣମାନେ ସେଇଠୁ ହିଁ ପାଇପାରିବେ। ଦେଲେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଠିକଣାଟି ଦିଆଯାଇଛି ସେଇ ଠିକଣାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ବା ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ ଆଗକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ନୂଆ ନୂଆ ଜବ୍ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୱାଚିଂ ଫର୍ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ।